Gak iso kuwi anu padha kuwi anu, Pak. Ayo Pak. Tabrak ayo ya, Pak. Kiri. Mantap jancuk kuat, Pak. Edan. Kawalan Dani, Bro. Tamu do aku takut. Iya. Dani kawan. Halo. Gus, pikir Gus. Giro Del, giro. Udah tahu dhewe, ngerti dhewe. Meneng ae. Terus. Jalan itu. Suka ngisor Gus. Kayak gini Gus. Pan sini Gus, sambilnya Gus. Ya. Oke. Nah. Wah, dia nang apa? Oh, kelas kabeh. Apa nih? Mobil siapa?
jalan lang. Hah? Cakal, bos, cakal. Dari ke Corona ya, siap Pak. Mantap, Om. Mantap. Terus. Dimatiin. Nah, jalan. Terus. Coba. Diam gitu aja. Ya. Nah, oke, diam gitu aja. Sip. Kiri, Om, kiri. Kanan.
plastik itu. Kiri Pak, kiri, kanan dulu, nggak bisa. Kanan dulu. Lurus ini. Nyalain lampunya atasnya tuh, keren tuh. Ah. Ya, mudun ya, boleh, mudun. Ya, boleh, mudun, turun. Kencang-kencang. Ya, terus, keren. Keren. Ya. Tunggu, jangan, awas. Ada pohon. Direm. Om Windy, bantuin nih Pak Windy. Nggak bisa ini Om Windy. Terus Om. Terus jalan Om. Tunggu dulu, bentar. Tarian. Tarik. Tunggu. Keren. Ya, ayo gendeng ngomong ayo. Awan. Deh. Hai. Gus. Ide Gus. Masih ini. Kapan? Narik ini apa ini? Ayo, iki lho, olahraga gendeng iki. Ayo ra.
Iki larang gendeng mendingan yang hotel turu-turu. Lapo larangan iki. Larang tae iki. Tarian, Pak, tarian. Tarik. Hop, tunggu. Keren. Ayo gendeng ngomong ayo. Awan. Deh. Hai. Gus. Idein Gus. Masih ini. Kapan? Narik ini apa nih? Ayo, iki lho, olahraga gendeng iki. Ya ora? Iki olahraga gendeng mendingan yang hotel turu-turu. Lapo olahraga iki. Olahraga tae iki. Kendari. Taksi. Tahan.
Win. Bareng win. Traksi bareng win. Terus. Ya, terus. Aquarium. Alhamdulillah, aku mau balik. Kita masih di depan nih. Iya, radio. Wis ketemu ta? Anu Om siapa? Om Sandi. Wis cuma Melok. Ada. Sesa. Awas. Sandi lagi mempersiapkan dulu. Tapi tahu loh, pinter. Iya. Ini sih umur ya. Pakistan berarti oh. Sekarang bapaknya tinggal di sini. Enak ya? Ayo tas. Gak lucu dah. Om sampai nang sendal iku. Hah? Iya, Om, mari ngene. Malunya gantian sepatu ae, Om. Iya. Apa cokoran malah sekalian. Rencananya sewean kok. Oh, sampean. Oh, sampai ledek ta. Sarungan. Hari batik nanti. mana yang tarik siji sepatuku. Siji tok, ya dibuang Pak, gak siji gak itu. Loro kudune. Kuatan kan lho, apa sih?
bendil. Hah? Tak bendil. Apa? Ketinggalan. Bukan. Sampean butuh. Butuh nggak? Oh iya. Sopo? Diadopsi sopo? Main diadopsi sopo? Nih, iki hilang. Boleh, tak kira gondol wewe Om Sandi. Akhirnya melok rene kabeh.